Poštovani gledatelji, pozdravljam vas iz herojskog grada Vukovara. Danas razgovaram sa braniteljem Vukovara, braniteljem Borova naselja, poštovanim suborcem Mariofilom Andrijanićem. Pa Mariofile, dobar dan, poštovanje. Zamolio bih te odmah na početku da nam kažeš nekoliko riječi o sebi. Pa rođen sam 66. u Njemačkoj, u Tuttlingenu, ali nisam se dugo tamo zadržao. Kao bebo su me vratili natrag i, kažem, cijeli život uglavnom sam odrastao u Borovu naselju, gdje sam išao u školu i nešto i radio sve do rata. I onda se dogodila 91. godina. Da, 91. godina uključio sam se u obranu, znači od samog početka, i moj položaj uglavnom bio tamo gdje sam živio, znači u toj ulici Vinogradskoj, koja je bila relativno mira u početku. Jer nije bila ni na prvoj crti i jednostavno u to vrijeme, u samom početku, više smo se morali čuvati minobacačkih napada koji su već rano počeli u Borovom naselju, znači već krajem 6. mjeseca. Da, vaša linija je bila zapravo u neposrednom dodiru sa šumom Đergaj, koja je relativno brzo osvojena, jel da, od strane četničke armade? Đergaj je dosta bilo neka neutralna zona, još dok smo držali, na primjer, barikade dolje na Vinkovačkim odvojcima, Vinkovačkoj cesti, kad se trebalo propuštati kamione njihove koji su dovozili hranu za poslije neko skladište u Đergaju, i relativno mirna zona na koju smo pazili i iz koje nije bilo neke opasnosti. Ali kasnije se pojavilo to kao ključno. Da. S obzirom da si bio tamo u Vinogradskoj, blizu vam je bio, jel da, silos, Bršadinski silos, onda ste i vidjeli, jel da, zapravo obaranje prvog neprijateljskog zrakoplova 24. kolovoza 1991. koji je uništio... Da, vidio sam nadletanje, baš pogodak nisam, ali kažem, bio sam baš u ulici kad se to događalo. Oni su nadletali preko nas i mitraljirali i kažem, čuli smo da je pogođen, ali taj trenutak ja baš nisam. Tada je naša garda, jel tako, još bila Tigrovi, ako se ne varam, na silosu. Sad ne mogu sjetiti ko je bio. Ne mogu sjetiti ko je bio. Znam da su ovi iz 3. gardijske, 4. vojne, onda su oni oborili. Znači, Luka Andrijanić, Jakobović i kompanija zapovjedi Arvanasa. Tako je. Da su oni oborili. Ko vam je bio zapovjednik tamo u Vinogradsku? Tada, u to vrijeme, u početku je bio Leko. Kasnije do tog napada iz Đergaja, kad su zauzeli tu Vinkovačke odvojke, kad je ulica postala prva linija, onda je preuzeo Vuček. I onda je ulica postala prva crta. Tako je. A u njoj je bilo jako malo ljudstva domaćeg, pa smo se morali krpati sa strane. Koliko se ja sjećam, ta vaša ulica Vinogradska je zapravo bila u direktnom napadu sa prednje strane od sela Bršadin i silosa, jel tako? One su vas, kad su kasnije osvojili silos, one su vas imali, vidjeli su vas dobro, i sa strane bočno, jel da, od šume Đergaj? Od šume Đergaj i tih vinkovačkih odvojaka, znači sve s one strane Boborskog kanala je bilo u njihovim rukama. Tako je. I onda ti ćeš nam konkretno reći kojeg datuma se dogodio napad na Vinogradsku. Pokojni general Blago Zadro sa svojim ljudima dolazi u ispomoć. I ti si zapravo jedan od svjedoka pogibije našeg generala Blage Zadre, pa evo ako nam možeš malo opisati taj datum, tu njihovu akciju i kako se to sve skupa dogodilo. Znači, kad je tog, znači 9. mjeseca, kad su sinhronizirali, napadali na Trpiličku cestu, napali su i ovaj dio i zauzeli. Vinogradska je postala prva crta. Kažem, krpali smo se, došli su nam Đakovičani uz pomoć i onda su oni počeli čačkati. Znači, dolaziti od strane Bršadina, preko pruge, ispaljivali zolja, ovo ono, i shvatili su, kad god je počinio neki napad, da se ljudstvo iz ostalog dijela ulice seli u taj donji kraj i shvatili su da nas je malo. I taj dan su slično napravili, kako su prošli cijeli jedan vod, da li preko mosta, da li ispod mosta, jer ispod mosta je dosta kanal plitak, mi su zvali Bogotski kanal, ispod željezničkog mosta. Mi su zvali brzaci, ali bilo kamenja, pa se praktično mogli pregasiti. I oni su ušli do tih prvih crta, do prvih kuća,
kad su dečki na dnu ulice shvatili da su oni tu, poslali su jednog da javi ostalima i onda su svi počeli gomilati dolje. I upustili su okršaj s njima. Mislili smo da će biti relativno lako jer nisu imali di dok se nisu tenkovi pojavili. Tenkovi se pojavili, znači, s one strane kanala od šume Đergaj, došli su već skoro do obale kanala i počeli udarati i po nama i po njima. Sjećam se tada tu jedan Đakočanin, Bosiljko, da mu je granata eksplodirala po nogama, dok je on bio sakriven iza naslaglanog blokova. Tako da je odletio skoro do pruge, ostao je živ, ošao na premotavanje bolnice, za 2 dana se vratio. I mi smo imali dogovor sa Jadranskom ulicom koja je bila na višem položaju s one strane pruge, ako mi nešto ne možemo, da će oni to. Međutim, nikakvog odgovora nije odavno bilo i Vulčik, zapovjednik, meni je rekao, pošto je bio tad dosta mlad, brz, okretan, da uspostavim kontakt s njima. Znači, ja sam se vraćao natrag, preko pruge u Kupsku, da s njima uspostavim kontakt da vidim šta je. Nisam i došao, onda je sasvao sa svih strana. Znači, minobacačke, Weberovi, znači, tukli su... Da, oni su zapravo očekivali da nama dođe ispomoć i tukli su baš taj dio. Tukli, ja sam se, kažem, sklonio jedno dvorište dok nije to smirilo, ali, kažem, nisam uspostavio kontakt s njima. Iz Jadranskom i krenuo sam natrag. Kupskom do Vinogradske, na pola ulice su me stigli. Ovi Jadranski rekli su, ušla je pješadija u Vinogradske. Kažem, ja sad dolazim, skoro pobjeđujemo. Kažem, ne, kaže, kompletno se ušli, kaže. I onda sam ja mislio, kad su već osvojili taj donji dio, ići naprijed, možda će i u Kupsku. I krenio sam prema dnu Kupske. Kad su stigao negdje do predzadnje kuće, u dvorište uletio je Blago, Zadro i Šego. I onda su mi počeli, normalno, prepirati u vezi držanja položaja, u vezi manjka ljudstva, svi su nama govorili, vi ste sigurni, kanal je tu. Ali nije bilo tako. I u našoj toj prepirci ja sam provjerio iza kapije i vidio sam dnu ulice da prema nama leži neko s oružjem, kacigom i okrenut prema nama, a leđima prema pruzi. Rekao sam, Blagi, taj nije bio tu, šta će tu? Blago je rekao da su to naši iz Majevičkog naselja, sada Krajiće i Jelene. Da je to Lisičar i njegova ekipa. Ja kažem, pa ova ima kacigu u glavu, kaže, imam i ja. I kažem, nisam se ni okrenio, Blago izletio, Šego za njim, još su kuću ispred. Znači, sljedeći ulaz u kuću ispred. Pitao sam šta će raditi, jedan put je Blago istrčao. Iza te zadnje kuće je bila živa ograda, istrčao je i obišao tu živu ogradu i onda je sasao. Ipak je bio njihov vojnik i onda sasao i kažem, trenutak pogibe Blage nisam vidio jer je zašao baš za ogradu. Ali kažem, taj je sašio i po nama, po svima nama i shvatili smo da to nije naše. I kažem, taj kasniji vojnik je taj poginio, stradao je u razmjeni vatre. Sad sam ja stavio šta sad, dok nisam u dvorišta vidio kako neko pokušava preskočiti ogradu, Šego. Skoro kažem, nisam ni njega, on je vikao ja sam i rekao mi je Blago poginuo. I sad, ako su tu, možda i dolazi kroz vrtove Kupske. Ja sam više tu pazio. Jer se ovdje već nagomilalo dosta ljudi i došao je Turbo Vod, došao je i Robert Zadro kojim sam viknuo preko puta ulice da mu je stari pogođen i kažem, ja sam se vratio vamo i pokušavali su navodno Blagu izvući. Ja se ponovo vratio, vidio sam da nekog vuku, mislio sam da je Blago, vukli su, baš sam vikao, ko je Špeki, Mlinarić, Špenac. Opet sam se vratio nazad i kažem, čuo sam neka trojica, sad ne znam po imenima, da su ih izvukli. Znači ne mogu svjedočiti ko je izvukao jer jednostavno nisam, pazio sam ovdje na ove vrtove. Šta su među vremenom događalo? U trenutku kad sam ja utrčao u Kupsku, baš na kući ispred koje sam ja pretrčao je cijeli jedan vod njihov prešao kanal i jesu li stavili daske, jesu li pregazali to, uglavnom se oni pojavili tu
i krenuli prema donjem dijelu ulici gdje su naši dečki. Znači, dečki su dole ostali između 3 vatre, a odgovora odavde nije bilo, pomoći odavde i oni nisu znali šta će i išli su na izvlačenje preko pruge. To je bilo ono i ranjavanje i samoranjavanja, nekako prijateljske vatre i uspjeli su se prebaciti. Međutim, neki nisu, kazam kasnije, kad smo se vraćali u ulicu, pronašli smo došli naši dečki mrtvih i poginulih i nestalih civila koji nisu htjeli ići u sklonište. I tako da neprijatelj je tad stavio pontonski most, prešao sa oklopom, probao preći prugu, navodno tu jedan pogođen, pa su odustali, pa su cestom htjeli prema rampi. Kad su došli u ravnini s Kupskom, tu su dobili, onda su vratili na otvorenom, onda su zaklonjeni kućama kroz vrtove išli i došli skoro do rampe. Tamo na rampi su, kako čujem, dočekali kapular i Busanac koji je bio ranjen sa stolice, ja mislim, na nozi, pa sa stolice Gaju tenko tu si zaustavili. I tu je tako palo mrak. Sad, Blagu, znalo se ako Blago pogine, znalo se da će zavladat će neki nemir. I preko puta položaja, preko puta kuće, odakle Blago protočao, su Blago to odnešenje tu Blago na dno dvorišta i mislim da je bio umotno šatko krilo. Tu ga se krilo. Ljudi su dolazili, pitali, čuli smo da je ranjen, da ovo, da ono. Mi govorili smo tu je ovo ono, međutim kad su neprijatelji četnici, kad su počeli preko role zezati šta će sad zapovjednik vam je mrtav, vidjeli smo da se već zna i onda su dečki s turbovoda su ga odnijeli u zapovjedništvo i onda u bolnicu, da. Ja sam tamo bio na previjanju i ljudi su govorili i Alfred Hill istoga dana je poginio i general Zadro. Da. To se dosta odrazilo, je li tako, na moral naših branitelja? Pa je, kažem, je, Blago Zadro, iako nije bio vojno doktrina, sve nekako lijevoj sigurnost ljudima. Iako možda i on nije bio siguran u to, ali jednostavno tebe uvjerio u to i ti si mu vjerovao i sve si išao raditi, kažem. Ja sam isto bezbroj puta vrtio u glavi, sada sam ga zaustavio, jer ja sam sumnjao da je to taj vojnik, da to nije naš vojnik. Ali ko je onda mogu Blagi nešto reći? Znači, Blago se slušalo i... Da, zapravo Blago je bio jedan od onih pravih hrvatskih domoljubnih zapovjednika koji je zapravo rekao idete za mnom. On je išao prvi. Pa mislim, je tako je, ali kažem, ispostavilo se da je to greška. Mislim, neka treba, neka ne treba, ali tako se ljude čuva. Tako je, da. Svakog čovjeka koji zna nešto, ga se malo pričuvati. Dobro, i rat je išao dalje, jel da? Da. Kažem, uspjeli smo ulicu vratiti. Ulicu je zauzela pješadija iz Valjeva, kojima je valjda običano da će doći smjena. Međutim, 3 dana se nije smjena pojavljivala i pješaštvo se povuklo. Kad su tenkovi ostali, oklop kad je ostao sam, on bez pješaštva ništa i onda su oni se povukli, pontonski most i natrag. I onda smo mi, kad smo vidjeli da miruje, idemo vratiti ulicu. Onda se krenulo od rampe, iz Čakovečke, tadašnje Majevičke, iz Kupske i mi od mosta. I smo pročišćali cijelu ulicu i vratili ulicu. A uspuli smo naše suborce mrtve, sjećam se Ećimovića, sjećam se malog Zdravka koji je baš bio sa mnom na položaju, znači pravoslavac 17 godina. Znači poginuo je, uletio i izgleda njima u ruke. On se pokušao povući od ozda i izgleda baš njima u ruke. Znači 17 godina poginuo je možda 10 minuta prije Blage, 50 metara Blage. Onda dalje Kiš, nalazili smo civile, evo baš nedavno, prošle godine navodno su 2 civila koja su cijelo vrijeme bila nestala, susjedi naši, prošle godine su pronađeni tijela na izlazu Bršadina prema Trpinji ili Lipovači. A iznad sela plitko zakopane u jarku pored puta. Prošle godine su i naši. Sad ne znam da li obitelj ovoga jednoga da ga uopće dočekala živa, imala je ženu, sina koji su isto poumirali, da su dočekali vijest da su ga pronašli.
Si ga kažem, evo, tek prošle godine su i vi ste zapravo tada držali taj položaj skroz do... Pa, skroz do zapovjedi o povlačenju. Znači, bio sam pozvan u zapovjedništvo gore na Trpinjskoj cesti. Kada? Koji je to bio? To je, ja mislim, bio neki 12. na noć, kad je pao silos. Ili 13. možda, dobro. Znači, kad je pao silos na Priljevu, pozvan sam ja, pozvan je Marović iz Jadranske, tad je on bio zapovjednik. Dobro. Pretpostavljam. Jadranske. I Babić nam je rekao da je bio neki sastanak. Onda je bio 12. 11. Tada su zapovjednici imali sastanak u Komercu. Tad mi je Babić rekao da je donošena zapovjed da se povlači, napušta cijela linija Trpinjske ceste i povlači se do Borovske ceste, sadašnje 12 redarstvenika i tu se stvara nova linija. A zašto? Je li rekao zašto? Pa najvjerojatno, pretpostavljam da je zbog pomanjkanja ljudstva smanjuješ radijus neki da možeš popuniti rupe ili tako nešto. I rečeno mi je da pokupim pola ljudstva iz Vinogradske i da odem na Alatnicu. Jer je Priljevo palo, silos na Priljevu i novu Alatnicu da tamo držim, a da se druga polovica sljedeći dan povuče do rampi i tu da se stvori nova crta. I onda sam, kažem, bio u Alatnici. Tamo je bilo dosta konfuzno i tamo sam praktički, dok nas nisu istjerali iz Alatnice, znači 18. ujutro, tamo sam i ostao. Da. I onda 19. gori Komerc. Da, gori Komerc. 20. je predaja, odnosno pad cjelokupnog Borova naselja. Što je bilo dalje? Kažem, pregovori su bili. Otišao je pregovori koji je ošao Kinez. Da, Kinez i još nekoliko zapovjednika. Vratili su, rekli su... Vratili su pregovori, rekli su moramo se predati, nešto su mi govorili, neki izvedite civile, mi ćemo se boriti do zadnjega, oni kažu nećemo vaditi civile dok se vi ne predate i tako to. Tako da dogovorno se mi predamo, idemo u logore, civile će kao evakuirati. I onda se pojavljaju autobusi, gledaju se da što prije nas utovare u autobuse, jer navodno se u 12 ili 2 sata pojavljaju Arkanovci koje ne mogu spriječiti. Pa bilo bolje da su bar mi, vojska u autobusima. Tako smo se potovarili, krenuli smo. Bilo je normalno usput folklora, otvaranje vrata, traže ovoga, traže onoga. Potovarili su nas i u autobuse preko Trpinje, Vere, na Bogojevski most i za Stajićevu. Je li bilo nekog zaustavljanja u Bogojevu ili direktno za Stajićevu? Direktno. Nas, kažem, evo nije, kažem, na ulazu, na izlazu iz tvornice, bilo je ti par Arkanovaca koji stražuju određene ljude, da se osvete, vojni policajac koji je nas čuo, nije im dao unutra, gurao ih je natrag. Ali kažem, puta nas niko nije dirao dok nismo došli u Stajićevu. Znači, odveženi ste u Vojvodinu, ispred jedne velike štale na poljoprivrednom dobru Stajićevu. Kakav je bio doček? Što se događalo kad su stali autobusi ispred ulaza? Mislim da malo zbog mladih ispričamo. Doček je bio svečani, jer nije bio jednostavni. Tu su bili i civilni policajci, i vojni, i vojska, znači sveopće veselje njihovo. Znači, prije svakog izlaska otvori se vrata autobusa i dođe njihov oficir i kaže da se kroz špalir prođe polako, nemoj ko da trči. Jer normalno kad počne batinjanje ljudi, batinjaju. Da malo objasnimo što znači špalir. Znači špalir, dva reda ljudi, u tom slučaju vojske njihove, sa uglavnom palicama, ali neko ko nije imao tuko nogama, rukama čime je stigo. Dobro. I ti prođeš i... Znači kad prolaziš i kroz taj špalir, udaraju te dok ti ne prođeš i onda kad uđeš u štalu, onda tamo ima neki na sredini raspoređivo, bacuje na jednu na drugu stranu, ti tamo, dok nas nije smjerno. Kažem, prvi taj dan je bio dosta konfuzan i za njih i za nas, dok se to nije imao premijeru. Da. U kojem si dijelu štale bio? Ja sam bio odmah na početku. Znači na početku te velike štale, dok nas nisu premjestili u manju štalu, takozvani poljud. Aha, znači preko puta ceste, tamo se bio.
kažemo, znači kad su išli rasteretiti, pošto smo ovdje bio nagomlali, spavali jedni preko druge, a onda su nas prebacili tamo bili Šipoš, bio je Rehak, bilo je ta manja štala koju su oni zvali Poljuda, ovo Veliko Maksimir. I tamo smo bili dok nije došlo vrijeme za prvu razmjenu, 20. u 21. kad je bila. Onda smo se vratili u štalu. Prije toga su oni oslobađali medicinsko osoblje, ovo ono. Ali kažem, prije te razmjene. Što ste dobijali za jelo? Ja se prvi dan uopće ne sjećam da sam nešto jeo. Ali nisam ni bio gladan. Da, od tih batina silnih jela. Pa jednostavno, val taj stres, šok, šta je. U stvari čekao si svaki tren metak. Onda kad vidiš masu ljudi, zašto masu ljudi ovdje dovoli, mogli su nas izvesti iz Vukovara, pobiti, bilo gdje. Onda normalno, teorije svakake, naši su izrobili puno, pa trebamo i mi za razmjenu, svakake priče su normalno bile. I onda malo pomalo, kao organiziraju su neku hranu, konzerva na trojicu, konzerva, ne znam, nareska, šnita kruha i jednostavno sjećam se one sumporne vode. Znači to je bivša štala, stočna štala i imali su neke pipe slavine i pustiš u vodu i onda si mora čekati 1 minutu, 2 da taj sumpor izlapi. I onda pijemo. Sad kad sjetiš da pijem, dobro smo i živi danas. Da. Batine, ispitivanja. To batine ispitivanja, ajde, relativno u Stajićevu sam ja, pa jedno ispitivanje malo packi, usputno, folkloraški, ali kažem, prave batine se tek u Stajiću počeo dobijati. Znači kad oni vršili su neke istrage, radili su ratne zločince, Ne u Stajićevu, već u Mitrovici. A u Mitrovici. Znači, poslije te prve razmjene nas su sve pokupili. Tako je, u autobuse. U autobuse, ja mislim, 2/3 ošle za Sremsku Mitrovicu, 1/3 za Niš. Tako je. I kad smo došli u Mitrovicu, to nam je bio hotel. Znači, došli smo radijatori, soba, ali u sobi nas 100, premoti jedan preko drugi i spavali ko bebe. I onda su bile te razne istrage, i dok ne uđeš u mašinu, dobijaš usputne batine. Ako uđeš u mašinu, onda ako tvoj ispitivač nije zadovoljan, vodite do u podrum, ako nije zadovoljan u samici, završiš i tako. Tako dok ne prođe ta faza, dok ne dođe, dok nisu rekli kao sad smo ratni zarobljenici, pošto je Hrvatska priznata, pa su njega na proljeće kao prekinuli te istrage, pa onda su tamo, čekaju razmjenu, svi za sve. Mi smo mislili svi za sve, znači svi oni u stvari, svi za sve značilo, svi šareni, za svi šarene. Znači i civili i policije, međutim kad je bilo, kad smo saznali da su 3 faze, znalo se šta se moglo očekivati. Znači ovi koji su bili konstantno ispitivani samicama, njih se čuvalo za zadnju fazu. Tako da ja gledam, kompletna moja ulica Vinogradska, ja mislim da svi smo u zadnjoj fazi izašli. 4, ja sam imao sreće, ja sam bio prvi autobus za razmjenu 3 popodne. Koliko ste smršavili u logoru? Pa ja sam negdje proračunao oko 20 kg. Ja sam još dobro, imaju moje kolege, ja 40. Ali izašli smo kao skeletori iz logora. I onda autobusima do kuda u Nemetinu? Kažem, bili smo u Nemetinu razmijenjeni, kažem, čitav dan smo bili u pognutom položaju, tukli, pjevali, razmijenjeni, kažem, u Nemetinu, za Osijek i za Zagreb. I evo smo još i čekamo epilog. Poslije izlaska iz logora? Poslije izlaska iz logora, normalno, prvo smo prije dana koji svi slavili. I onda polako, kad dođeš sebi, gdje ćeš, šta ćeš, misliš, prvo poluvrijeme si izgubio, znači bitku za Vukovar, a Hrvatska je 1/3 okupirana. Ja sam se ponovo vratio. Znači, nakon 8 mjeseci, ponovo otišao u vojsku. Gdje, u kojoj postrojba? To je bila 10. domobranska Vukovarska je bila. Baš otišao sam u to, zato što je baš Vukovarci i kažem, kostur te zapovjedništva, te pukovnije su činili upravo branitelji Vukovara. Znači, masa mojih suboraca, logoraša, tu se prijavilo i držali smo, kažem, liniju
kod Jarmine prema Karadžićevoj i tako do kraja rata. Da, tamo je i Šipoš bio. Šipoš je bio 10. kasnije on bio. Da, točno. Iz pješačke u topničko rakete i tako. Oni su dobro. I bio si u vojsci do kada? Bio sam do 98. godine. Znači, službeno rat završio 30.6.1996. Ja sam bio još 2 godine poslije toga dok sam nije odlučio da je, kad je počela mirna integracija, da je potrebe za postrojbom više nisu potrebne i onda se jednostavno postrojbe rasformirao. Ja sam ošao na neko bolovanje, pa nakon godinu dana skrb, na komisiju i rekli su dečko ti si samo za mirovinu. Dobro, i onda bila je već prije mirna reintegracija i povratak naših ljudi 98. u Vukovar. Kad si se ti vratio? Ja sam vratio 2002. u jesen. Znači ja sam bio još u naselju jer ja sam išao nekakvi stambeni kredit da uzmem stan, stambeni kredit, ti neki na listi, neće ga nikad ne vidjeti, ljudi se masa već počeli vraćati i onda sam jednostavno otišao preko APN traži bilo kao kuću kad se već svi vratio, naselje već poslao prazno. Znači neki ljudi su već godinama bili u Vukovaru, tada se je odlučio, 2002. smo se vratili, kažem. Dobro, evo sad živiš znači u Vukovaru. Da, u Vukovaru. Kuća, obitelj, hvala Bogu, zdravlje. Sve okej, sve ide. Eto, Mariofile, puno ti hvala na ovome razgovoru, jer važno je upravo zbog naše djece i mladih koji ne mogu dobiti zapravo ove istinite informacije o bitki za Vukovar, o pojedinim punktovima koje su držali i Borovo naselje i grad Vukovar. Jer kažem, baš sam rekao, ljudima je možda nezgodno pričati o sebi. Znači, da ne ispadne kao da se hvale, da trebalo bi negdje to ostati. Da li u pisanom obliku, da li ovako na videu, ali kažem, općenito ljudi se možda poizaboravljaju, ne žele se možda sjetiti toga, ili jednostavno, ja sam ovo pristao čisto zbog pogibe Blage Zadre, da se vidi otprilike šta je bilo verzija, ne znam, u Vinogradskoj su pekli prase, pa nisi vidio kad ima vojsko, i tako, svakakve gluposti, znaš. Tako je jednostavno, ja sam čisto zbog ovoga, ajde ovo, kažem, ovo je usput. Jer, kažem, masa ljudi jednostavno neće to pričat, ko zna i kakvim sredinama žive, kako će sredine reagirati, da ih ne optuže, kao što je znalo biti za rušenje Jugoslavije, a Hrvatska već 30 godina. Tako da, kažem, mnogi se ljudi stručavaju, a umiru i priče, kažem, ja sam znao ovdje 20 godina, znači, poslije rata čuti određene ljude i šta su oni doživjeli i ne možeš vjerovati da niko to ne zna. Tako da I ne samo to, naš je problem što smo dugo šutjeli. I onda su pojedinci počeli, oni koji su slušali priče po kafanama i to, i počeli su pričati kao svoje priče i to, i onda... Dobro, ja kažem, ja nemam ništa protiv da neko prepričava to uđe doživljaje, ali da ga prepriča precizno. Tako je. Istinito, precizno, ne da dodaje, da oduzima, da prisvaja, jednostavno da ispriča istinu. Nisam bio, ali sam čuo ovako. A ne... Još jednom, hvala lijepa, poštovani gledatelji, nastavite gledati ovaj serijal. Evo, šaljemo vam srdačne pozdrave iz grada Vukovara. Razgovor je vodio i snimao vukovarski ratnik Damir Plavšić, koji je i autor serijala Oči u oči sa herojima Vukovara, Istina o obrani grada. Zbog širenja istine o obrani grada Vukovara dozvoljeno je dijeljenje ovoga filma.